हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 10 रो यूनिट 1। बर्तमान आलोचनार विषयवस्तु होउची यूनिट 1 रो गोटे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न बा लॉन्ग क्वेश्चन संबंध रे एठारे माने आलोचना करवा। तो वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जा फल रे आगामी वीडियो नोटिफिकेशन गुड़िक सर्वप्रथमे आपण मानक निकट में पहुंची पारिबो। वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषयवस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी हूँ व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन इट्स एडवांटेज। जगतीकरण कहले कौन बुझ, यार सपक्ष रही जुक्तिमान दर्शाओ। तो प्रश्नटी एठार मैंने कौन देखुचे, प्रश्नटी हूँ व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, डिफाइन इट्स एडवांटेजेस। जगतीकरण कहले कौन बुझ, यार सपक्ष रही जुक्तिमान दर्शाओ। साधारण भाव में कहले गोटे देश निजर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सह संयोग करिवार अर्थ हेउची जगतीकरण प्रक्रिया। जगतीकरण प्रक्रिया कहला माने कौन बुझू, साधारण भाव में गोटे देश निजर अर्थनीति को विश्व अर्थनीति सहित संयोग करिवा प्रक्रिया को आम कौन कही था, जगतीकरण प्रक्रिया कही था। यह द्वारा गोटे देश अंतर्जातिक स्तर में अन्य देश मानक सह अर्थनीतिक जोगाजोग को रक्षा करी निज अर्थनीतिर अवस्थार उन्नति और विकासशील करिवार उद्यम जारी रखि था। तो यह द्वारा कौन होता है ना, देश अंतर्जातिक स्तर में अन्य देश मानक सह अर्थनीतिक जोगाजोग स्थापन करी निज अर्थनीतिर अवस्था उन्नति और विकासशील करिवा पई उद्यम जारी रखि था। जगतीकरण प्रक्रिया जगत शब्दरू आनीत। तो जगतीकरण प्रक्रिया जगत शब्दरू आनीत होछि। यह सारा विश्वर देश, जनसमुदाय, गोष्ठी, बौद्धिक ज्ञान, वैज्ञानिक तथा वैषयिक कौशल और पुंजी विनियोग संबंध समीक्षा करिथाय। तो यह सारा विश्वर देश, जनसमुदाय, गोष्ठी, बौद्धिक ज्ञान, वैज्ञानिक तथा वैषयिक कौशल और पुंजी विनियोग संबंध समीक्षा करिथाय। केवल गोटे देशर समस्या विषय यह चिंता न करी सारा विश्वर समस्या को यह चिंता करी समाधान करने प्रयास करिथाय। तो केवल गोटे देशर समस्या विषय यह चिंता न करी कौन करिथाय, सारा विश्वर समस्या को यह चिंता करने समाधान करी समाधान करने प्रयास करिथाय। कौन ना, जगतीकरण प्रक्रिया। 1980 दशक मिश्रित अर्थनीति और समाजवादी अर्थनीतिक व्यवस्था प्रचलित देश मानक व्यापक दुर्नीति, भ्रष्टाचार, प्रिया प्रीति तोषण और अपारगता हेतु राष्ट्रीय उत्पादन ह्रास पाइथिला। तो राष्ट्र उत्पादन ह्रास पाइबार मुख्य कारण मान कौन अटे, 1980 दशक मिश्रित अर्थनीति और समाजवादी अर्थनीतिक व्यवस्था प्रचलित देश मानकर कौन होता ना, व्यापक दुर्नीति, भ्रष्टाचार, प्रिया प्रीति तोषण और अपारगता हेतु कौन होता ना, राष्ट्रीय उत्पादन ह्रास पाइथिला। जो केतेक राष्ट्रर आर्थिक क्षेत्र में एकचाटिया कारोबार रही प्रतियोगिता अभाव सेठारे दक्षता कौन होता ना, ह्रास पाइला। तो जो केतेक राष्ट्रर आर्थिक क्षेत्र में एकचाटिया कारोबार रही तो सेठारे कौन होता ना, प्रतियोगिता अभाव सेठारे दक्षता ह्रास पाइला। अत्यधिक अमला मानकर हस्तक्षेप, निष्पत्ति ग्रहण में विलंब और राजनैतिक हस्तक्षेप जो साधारण उद्योग गुड़िकर क्षतिर भरणा करने जगतीकरण प्रक्रियार आवश्यकता घटिला। तो जगतीकरण प्रक्रियार आवश्यकता कौन पाई घटिला ना, अत्यधिक अमला मानकर हस्तक्षेप, निष्पत्ति ग्रहण में विलंब और राजनैतिक हस्तक्षेप जो साधारण उद्योग गुड़िकर क्षतिर भरणा करने जगतीकरण प्रक्रियार आवश्यकता घटिला। जगतीकरण प्रक्रिया सपक्ष रही चुक्ति गुड़िक वर्तमान माने आलोचना करवा। तो जगतीकरण प्रक्रिया सपक्ष रही चुक्ति गुड़िक है, प्रथम रहा यह दक्षतार अभिवृद्धि घटाई थाए। तो दक्षतार अभिवृद्धि किभଳି भाବରେ घटी थाए
ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦେଶ ନିଜର ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଦେଶ ନିଜର ସମ୍ବଳ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୈଷୟିକ କୁଶଳତା ରହିଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୈଷୟିକ କୁଶଳତା ରହିଅଛି ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରପ୍ତାନି ବଦଳରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବୈଷୟିକ କୁଶଳତା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୁବିଧା ନାହିଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରପ୍ତାନି ବଦଳରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ 2 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହ ସଂଯୋଜିତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ ଏହି ଭାବରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ? ବୈପ୍ଳବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? 3 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହା ଏକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହା ଏକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମାଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯଥା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ରାଜନୈତିକ, କୂଟନୈତିକ ଇତ୍ୟାଦି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଯଥା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ରାଜନୈତିକ, କୂଟନୈତିକ ଇତ୍ୟାଦି ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନ୍ତଃ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଏହା ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ 4 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଲା ଏହା ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ଦେଶାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ? ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ନିଜ ନିଜର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବିକଶିତ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ସାଧନ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତ ବିକଶିତ ଦେଶର ମାନବ ସମ୍ବଳ ସାଧନା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଦେଶର ବୃଦ୍ଧମାନେ ଶ୍ରମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଦେଶାନ୍ତରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ। ଶ୍ରମିକ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ଦେଶର ବୃଦ୍ଧମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଶ୍ରମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ। 5 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରମ ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ 3ଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତିରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ, ଶ୍ରମ ଓ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ 3ଟି ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ସେହି ଉପାଦାନମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ସେ ସମୃଦ୍ଧ ସେହି ଉପାଦାନମାନ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ଏକ ଶ୍ରମିକ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ଶ୍ରମିକ ବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଦେଶକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେରିକା ଏକ ଧନଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପୁଞ୍ଜି ଖଟାଇ ଲାଭବାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେରିକା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଏକ ଧନଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ
तो से निमंते अमेरिका कौन करता है विभिन्न देश में पुंजी खटाई लाभवान होता है। 6 नंबर विषयटी है एथिरे अर्थ वृद्धिर संभावना अधिक थाए। तो अर्थ वृद्धिर संभावना किभଳି भाବରେ ହୋଇଥାଏ जगतीकरण व्यवस्था रे विभिन्न देशगुड़िक परस्पर आर्थिक सहायता ऋण प्रदान एवं पुंजी निवेश करिपारुथुवा जोगु प्रत्येक राष्ट्रर अभिवृद्धि संभावना अधिक होता है। तो एथिरे जगतीकरण प्रक्रिया माध्यम कौन होता है जगतीकरण प्रक्रिया व्यवस्था रे विभिन्न देशगुड़िक परस्पर आर्थिक सहायता ऋण प्रदान एवं पुंजी निवेश करुवा जोगु प्रत्येक राष्ट्रर अर्थ वृद्धि संभावना अधिक होता है। देश देश मध्य आमदानी और रप्तानी कार्य सुचारू रूपे हो पारुथिबा जोगु आर्थिक अभिवृद्धि संभवपर होता है। तो देश देश मध्य आमदानी और रप्तानी कार्य सुचारू रूपे हो पारुथिबा जोगु आर्थिक अभिवृद्धि संभवपर हो पारि थाए। सप्तम विषय है यह शिल्प क्षेत्र में दृढ़ विकास घटाई थाए। सप्तम विषयटी आम कौन देखुचे ना यही प्रक्रिया फल भारत में मानसिक शक्ति संबंधित शिल्प संस्था उदाहरण स्वरूप माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स बायो टेक्नोलॉजी और सिविल एसोसिएशन बीमा टेली जोगाजोग आदि द्रुत गति बढ़िबार चली एवं यही सब क्षेत्र में बहुदेशीय कंपनी माने विपुल पुंजी निवेश करने आगे आसी अधिक लाभवान होई शिल्पर विकास सह राष्ट्र विकास संभवपर हो पारुछि। तो यह कौन ना शिल्प क्षेत्र में दृढ़ विकास यही कार्य मान द्वारा शिल्प क्षेत्र में अधिक परिमाण में दृढ़ विकास घटुअछि।